मगे मोगा गोंयकार भाव भयणां किशाय सगळीं बरीं हांवें सजमतां मोगा भाव भयणां आयला बी तुमकां काळजांतल्यान देव बरो दीस दिवं तुमकां दिसा पळयता तेका आनी रातचो पळयता तेका देव बरी रात दिवं. सगळीं दुयींत आसा तीं तशींच त्रासान पडलेलीं आसा तीं देवाच्या आशिर्वादान सगळीं खुशाल आसतलीं म्हणून हांव आशा पारकितां. म्हज्या मोगाचे भाव भयणां, जेन्ना म्हज्या मनान देव घालता तेन्नाच हांव येता, ना तर हांव येयना. आनी जायतोय बिजी आसता आनी जायतो टेन्शनानूय आनी वचपाचे दीस बोकले पावल्यात. कान धरून आयकात म्हजी मोगाची भाव भयणां आनी कोणूच जे पळय कोण्या टायमार बिजी आसात ते फाल्यां पयल्यार जाता, पूण सिटीजान आयकात म्हजी सगळीं मोगाची गोंयकार भाव भयणां. थोडे म्हणटात, खऱ्यांनी सांगता तुमकां, थोडे म्हणटात तियात्रीस आमी कोंकणी मायभास सांबाळटात, म्हणजे ते तियात्र काडून ही कोंकणी मायभास सांबाळटात. पूण हें जावन आसा तुमचें चुकीचें. जे पळय थोडे डायरेक्टर म्हणटात आमी तियात्रीस कोंकणी मायभास सांबाळपाक ना, म्हज्या सुवातेर ना. कोंकणी मायभास तुमी सांबाळनात. तुमी तियात्र कोत्तात, आपलें काम तें त्या तियात्रान एक्टींग करून पयशे करून आपल्या भुरग्या बाळांक घोराबो सांबाळपाक, तें एक जॉब तुमगेलो. तुमी मायभास कोंकणी सांबाळनात. तशेंच हिंदी उलयताय ते मनीस हिंदी सांबाळनाय. ते पिक्चर करून सिरियलो जावं पिक्चर काडून ते पयशे कोत्तात आनी जे पळय सांगतात तांणी सिटीजान आयकात. जायते जाण आसात थोडे तियात्रीस आपूण सांबाळटात म्हणटा, पूण तुमी सांबाळनात. हांवूय कांतोरीसूय आनी तियात्रीसूय जायते जाण म्हजे भाशेन तियात्रीसूय आनी कांतोरीसूय आसा. तुमी आपल्याक क्रेडीट घेयनाकाय. तुमकां जे पळय ऑडियन्स आसात तियात्र पळयणार ते तुमकां कोंकणी मायभास सांबाळटात. जे पळय तियात्र पळयतात वा कांतारां तुमची काडलीं, जे मनीस शेअर कोत्तात तुमची कांतारां, जे मनीस तियात्राक येवन आपले घामवारयलेले कोश्टांचे दुडू मोडून टिकेट काडून पळयतात ते सांबाळटा. कारण तांकां घरा सावन येवपाक टॅक्सी वो बसीन वो गाडयेक पेट्रोल घालून तो देस्पेस लावून टिकेट ह्यो पयशां विकत्यो घेवन प्लस थंयसर कितें तियात्रां घेवन खातलो जाल्यार ते पयशे चिंतात ते कोंकणी मायभास सांबाळपाक. तुमी तियात्रीस कोणूच सांबाळिनात. तुमी फकत तियात्र काडटात आनी तियात्रांत एक्टींग करून तुमी 3 वरांचो पयशे घेवन वयतात. आनी जे ऑडियन्स पळयतात ते आपले बोळसांतले दुडू घालून पळोवन ती कोंकणी मायभास सांबाळटात. एग्जाम्पल सारको क्लियरी दिता. तियात्र आसूं वो तियात्र नासूं, हाल्यां तियात्र तुमचे बंद पळय म्हणटूच कोंकणी बंद पडची ना. कारण जी पळय कोंकणी तुमचे तियात्रीस तुमी जल्मान येता आसतना आवयच्या कुसब्यान भायर येयले म्हणटूच आवय तुमकां कोंकणी उलोवंक शिकयता. तुमची माय पाय तुमी जल्मान येतूच कोंकणीन तुमकां उलोवन कोंकणी ती शिकयता. कोंकणी मायभास सांबाळपाक ती तियात्रिसां बरी ना तियात्र दाखोवपाक ते ल्हान जालो भुरग्याक घेवन वचना. जल्मा येता आसतना आमी कोंकणी उलयतात जाल्यार आपूण कोंकणी मायभास सांबाळटा म्हणिनाकात. तें तुमचें काम. तुमी तियात्र करून कितें करून पयशे कोत्तात. उगडास धरात. क्रेडीट सगळो पब्लीक वचपा जावो. एक तुजें कांतार काडलें पासून जाल्यार ते जानतान ऑडियन्सान शेअर केलें ना जाल्यार तिगे कांतराक व्ह्यूजूय मेळपा न्हय. लोकांक चोयना जाल्यार तिगे व्ह्यूजूय मेळपा न्हय. तूं कांतार काण, तुवें थिंगूय शेअर केलें जायत त्या कांताराक व्ह्यूज मेळपा न्हय. आनी ऑडियन्सा लागून जायते तियात्रिसांनू एवॉर्ड घेयले, थोड्यान भांगरा क्रॉ घेयले आनी कितें केलें, पूण आपूण व्हडली म्हूण सजमताय. आनी जीं कोण न्यू भुरगीं येताय, ल्हान कोण 5 वर्सांची, कोण 7 वर्सांची, 8 वर्सांची, तीं कांतारां म्हणटात. पूण तुमी तियात्रीस
व्हडली प्रोफेशनल पळय आसात म्हणटाय ती लोकांनी केली हितून ती प्रोफेशनल ती कोणूच ह्या नेय भुरग्यांक येयली कांतारां आपल्यागे फेसबुकार शेअर कोनाय फकत लायक कोताय पूण तेंगे माय पाय तुमगे पयलीं सावन भुरगीं जल्मा येयच्या आदीं सावन फ्रेंडां तुमगे कांतर शेअर कोताय लायक कोताय पूण तेंगे भुरगीं आयज पाडो नळी जालें तेणी कांतर केलें तुमगे एक तियात्रिसा हितून एक कांतार ना त्या भुरग्यांक गेले जावं तुमगे कायद ना सांगाय म्हाका तुमगे कायद ना ह्या भुरग्यांक कांतर शेअर करपाची जानतान तरी तुमकां सोडून दिली तुमगे चॅनल अनसबस्क्रायब केलो शेअरू केलो ना कांतार जाल्यार तुमी वयर आसलेली सकला पडली काबार हे नेय भुरग्यां तुमी फुडें धाडपा तुमगे कायद ना वो आपूण प्रोफेशनल आपूण म्हणटाय ह्या भुरग्यांक वयर चडोन दियाय नाजाल्यार एक टायम असो येतलो आख्खी पोरजां आख्खी जानता आख्खे ऑडियन्स तुम प्रोफेशनल आहाय तेका वयर चडो आहाय तेका सकल उडोवपा टायम नाका देखून सगळ्यांक सांगता मगे गोंयकार म्हाका बाबयणां जी पळय पयलीं कोण पळय हाय ती आपूण व्हडली हिरोईन म्हणटाय हिरोईन तुमी केले नाका पूण हे नेय भुरग्यांक ती वयर चडोन दिना हे नेय भुरग्यांक गेले तुमगे मोगा बाबयणां सगळ्यान चॅनल सबस्क्रायब करपा जाय तेगेले तेंकां आनी उर्बा दिवपा जाय व पालक तेणी सांबाळपा जाय आतां तुमी एक्टर आहाय ती पयलींची ओल्ड जाले केदो मतली कोणाच्यान सांगूंक जायना पूण ह्या भुरगीं फुडाराक ती पालक ती सांबाळटली ती कोंकानी मायभास सांबाळटली त्यांक उर्बा दिन तुमी वयर हाडपा जाय पूण तुमी त्यांक चेपून दवरताय तेंगे एक कांतार तुमगे तियात्रिसां मदीं एकल्यान देखून शेअर केलो ना तुमच्याकून ती भुरगीं बरी कांतर म्हणटाय तुमच्याकून तुम कितली व्हड प्रोफेशनल आसूं पूण तुमच्याकून ही ल्हान भुरगीं पळय हाय ती बरी कांतर म्हणटाय तेगे आयको देखून कितू काय बरी दिसता हे वर्ड असो ल्हान भुरग्यांक दिवपा जाय तुमी मेदोळ जायना मातसो तुमकां हे रायमींग आनी टायमींग म्हणटाय तो कांय ना म्युजिका भायर पडटा तुमगेले म्युजिका वयर वयता सकयल वयता पूण ही भुरगीं पळय आनी साट टायमिंगाची येताय तुमी म्हटलें मिनीन तूं आनी कितें उलयता तियात्रीस सांगोटा म्हणटा तियात्रीसां कोण ना जे थोडे तियात्रीस पळय कोताय एक्टर पळय सगळ्यांक म्हणा थोडे एक्टर पळय कोताय ताका लागून भुरग्यांक चडो म्हणून दिनाय तुमी भुरग्यांक गेले तुमी तुमगे चॅनलाचेर घाल्याय म्हणजे फेसबुकाचेर हांव जाल्यार कोणाक गेले कांतार कोणूय जावं तो केदोळ मनीस आनी वयल्यान तेजे वयर व्हिडियोचेर उलयत बासूं हांव पूण तुमी केन्ना आमगे बासून कांतार कोणें शेअर केलो नाय तियात्रिसान तुमगे आमी केलें तुमी कोण म्हणून तुमी आमकां पयशे फारीक कोताय तुमगे कांतार शेअर करपा लायक करपा पयशे फारीक कोताय कोनाय तुमकां व्यूज मेळ्ळे म्हणटकीर तुमकां युट्यूबार पयशे मेळटाय आमकां कितें मेळटा पूण आम तेसो कामां लागोन कोनाय पूण तुमी आमकांय आदार करपा जाय आमगेलीं कांतार तुमी शेअर करपा जाय तुमगे चॅनलाचेर तुमगे फेसबुकाचेर जाल्यार तुमगे सगळ्यांगे कोण प्रोफेशनल आहाय तेंगे सगळ्यांक गेले कांतार बाय चलोवली एक देव कांतार कोण शेअर करपा ना जरी तर हे आतां न्यू जेनरेशनान हे न्यू भुरग्यांगे जरी तर तुमी कांतार शेअर कोनाय जाल्यार हांव स्वता तें उलयतां आनी स्वताय तुमकां सदांच कोडू लागता थँक्यू म्हणे काबार कोताय तुमी ह्या ऑडियन्सां वालोर दियाय ऑडियन्सा वरवीं आयज तुमी हे पावंड्यार हाय हे ऑडियन्स तो नाय जायत कांय जायना आनी आपूण तियात्रीस आपूण कोंकानी मायभास सांबाळ केन्ना म्हणा काय तूं मायभास सांबाळाय तुमी तियात्र करून पयशे करून आपणागे जोडटाय पूण आमी ऑडियन्स पळय हाय ती तियात्रायन आमगे बोळसांत पयशे तुमकां घाताय जाल्यार कोण कोंकानी मायभास सांबाळपा आमी सांबाळटाय आमी ऑडियन्स आहाय ते ऑडियन्साक केन्नाय कोनाक ऑडियन्साक केन्ना हेणाकाय ही हिंदी पिक्चर काटाय ती ते हिंदी सांबाळटाय जाले सिरियल काटाय हिंदी सांबाळटाय ते लाखांनी करोडांनी पयशे घेताय त्याच एक्टर कसले कंपनी कडेन पयशे घेताय जावं हेल्मेटा कंपनी कडेन जावं विमल जावं ते गुटका तेसो करोडान पयशे घेताय ते हाय नाय ते एड कोताय करोडान पयशे घेताय आनी तूं आनी हांव हायन मोत्ताय तूं आनी हांव हायन मोत्ताय आमकां दुयेंस जाता तांकां दुयेंस जायना ते हाय नाय ते बेश्टे एक पाट्याक कोताय शेव कोताय
पूण तूं मागीर हांव हे हिरोवान केलां म्हूण बरें आसतलें म्हूण आमी घेताय तें घेयनाय. थोडे स्वताक कोड लागतले, जाय जाणां दूख लागता, व्हडले व्हड दाखयताय आपणाक गेले व्हडले आनी कितें दाखयताय कोण्या भुरग्याक चेपून दवरताय आनी भुरग्यां आनी फुड्यान येवच्या दिनाय, मुखार येवच्या दिना आपूण व्हडली मुसाजो मागता. आपणाचेर तियात्र आहा, तुमचे तियात्र आसना तो. ती स्टोरी जातो जाल्यार तितून बार एक्टर जाय पडटा, माय पाय भाव भयण पूत ऑकल गर्लफ्रेंड प्लस तींत सिंगर घालूंक पडटाय प्लस तींत कॉमेडी घालूंक पडटाय. जाल्यार तुमचेरी केस आहा, तुमचेरी आसल्यार ती आख्खी स्टोरी तुम दोगांयनी करून दाखोवयाय, दुसरे एक्टर गायनासतना तुम दोगांय तो तियात्र करून दाखोवयाय. केन्ना जावपाना. आपणाची चलता म्हणाकाय. सगळे एक्टरांची आख्खी टीम वर्क म्हणटाय तेका, टीम वर्क म्हणल्यार जाणाय तुमी. पायच आदार नासतना तूं जातलें, पायच आदार तो तूं जातो जाल्यार पायच आदार मायक जावप आनी पायक मायच आदार जावप जाल्यार पाय आनी माय नासतना तूं जायना. जाल्यार तेशाकूय त्या तियात्रां आख्खें सेट जाय पडटा, जावं कॉमेडी जावं कांतोरीस जावं प्ले करपाक, जावं त्या पड्डेर काडपाक, जावं तें बँड, जावं त्यो लायट मारपाक, हें सगळें जाय पडटा. बेश्टें जायना तें. व्हडल्यार कोणाकय आपणाक गेली कांयशे काय. हांव तो फ्रँकी ते पारोडा म्हणटा त्या काळजांतल्यान सल्यूट मारता. कबड्डीर आसता आमगे गांव भाव तो पाड्डेचो. ताणें काय बरें मॅसेज दिल्या, तेजे तेणें नाक धोडायन मरपाचें. तुम फकत क्रिटिसायज करपा हेका तेका. आनी काल तेणें म्हाका स्पेशल फोन पासून केला आनी बरो कोतलो म्हजी काळीज एकदम हुशाल जालें. सल्यूट तेका. देखून दुसऱ्यांगे पोटांत दुकान आपणागे पोटांत गायना काय दुसऱ्यांगे काण. आनी मुंगेल्या तुमचे भाशेन पचीत कांतार करून हांव आमगे कांतार केले जाल्यार 100 पाटे कांतार आयकोता, ते सोजमीकाय खूद हांव घेता. तें कितें जातलें कारण कांतार एक पाटी गायलें युट्यूबार, तें काडून हांव हिंग मिस्टेक आसलेली तें काडून परतून हांकां मिस्टेक सारको परतून हांकां घालूंक मेळना. देखून मुगे सारकें मांडावळीन करप. तुमी इस्कॉला वयताय ते जाणा आयज शिकिल्ली हाल एग्जाम आसनाय ना, पयलीं शिकपा पडटा सारकें. तें शिकोन जालें मागीर तुका एग्जामी पेपर येताय ते जाणा तें करप. आयजूच टिचरीन शिकयलां हालीं एग्जाम आसनाय, सिंधान रावय. आनी कोणाकूय मुगेले उलोवपाक काळजा दूख जाल जाल्यार सॉरी म्हण हांव तुमकां. तुम म्हाका सॉरी म्हणपा जाय कारण तुम आमगे कांतरां शेअर कोनाय, तुमगे कांतरां आमी शेअर कोताय. तुम तियात्रीस जायन कोंकणी माय भास सांबाळ जाल्यार तुमी तेंगे भुरग्यांगेली कांतरां तुमी शेअर करपा जाय. जो कोण शेअर कोता तोच मनीस कोंकणी माय भास सांबाळटा आनी जो मनीस कोण शेअर कोना तो मनीस कोंकणी माय भास सांबाळना. जाय जा तियात्रिसांगे एक्टरांगे चोयलां फेसबुकाक कांय ना, फकत आपणागे ते एड घाता हिंग तियात्रा हे आय तुमी आनी कितें दुसऱ्यान काडपा जाय एड. तुम तियात्रिसान काडूं जायनाय. हांवें रांदून हांवें म्हणून जाता आवय बरें घोस्ता जालें जेवण घोस्ता जालें कोण रस्त्यान वयता तेका यो रे बाबा जेवपा यो रे हांवें रांदिलां म्हणून जाता. तशेंच तुमी तियात्र काडा दुसऱ्यान एड घालपा जाय, दुसऱ्यान अप्रिशिएट करपा जाय. बाबा हो तियात्र बरो आहा, ही स्टोरी. तुमी तियात्र काडाय, तुमी ती एक्टींग कोताय, तुमी मॅसेज दिताय आवय तियात्र बरो आहा एकदम. तुमकां कशें कळ्ळें? तुम तियात्रा पड्डे हाटलें आसताय थिंगा एक्टिंगा भितर सरपा थिंग हाटलें आसताय. तुम स्टेजी मुखार बसून रावनाय तो तियात्र चोयनाय जाल्यार तुमकां कशें कळटा खरें तो बरो आहा म्हूण तियात्र. ऑडियन्सान करपा जाय विडियो. तुम पड्डे हाटलें आसताय, कोणागे कॉमेडी रोल आसता, कोणागे कांतार आसता, तुम थिंग बिजी आसताय जाल्यार तुम तियात्र खंय चोयलो? ऑडियन्सान ते विडियो करपा जाय. बाबा हो तियात्र बरो आहा, त्या तियात्रा वचपा जाय. तुमी करप न्ही. ऑडियो आसतले गिन्यानुजार करे आनी शिकप ना जाल्यार म्हाका शिकाय. मांडावळीन करे सगळ्या वयर काडय, सगळ्या चडपा चान्स दियाय. तेका हेगे तियात्र फूल जालो मू आपणागे हाफ जालोलो
कुन्नाटपण कोणाकाय कुसडीपण कोणाकाय आमकां जाय कोंकानी माय मात सांबाळली आनी आमी जिवी दोताय आमी तरी ह्या गांवांनी काम कोताय पयशे म्हूण एजंटा फारीक करून बिजा हें तें करून ह्या गांवांत काम कोताय तरी म्हूण टायम मेळ्ळो कोणी त्या लागून आमी कांतर कोताय पूण तुमी थोडी तियात्रीस केन्ना गल्फ जावं खूंय चोवना तुमी तुमकां आमी गोंयकारांनी वयल्याय भायले गांव जावं लंडन अमेरिका कुवेट गल्फ सगळे आमी गोंयकार काम कोताय तेणे येयले तुमकां कोणे मिनिस्टरान हेणे तेणे येयलो न्हय तुमगे तियात्र आमी वताय ऑर्गनायझर आनी तुमकां ते मागीर गांव चोवपा मेळटाय जाल्यार तूं चिंत ऑडियन्सा पावर आहा वो गोंय मिनिस्टरा पावर आहा कोणा आहा तो एक मिनिस्टरा पासून आमी गेस्ट म्हूण वताय थिंगा चीफ गेस्ट म्हूण जाल्यार ऑडियन्सा केन्ना अपमान कोनाकाय आनी तियात्र म्हणटाय तो असो जावपा जायो जो तियात्रां खरेंच आपूण कोंकणी माय भास सांबाळटा बरी देख रीत मेसेज लोकांक दितलो जाल्यार त्या तियात्रिसांनी एक्टरांनी मोग करप न्ही तुमगे घोव बाबडे वो बायल बाबड्यो विस्वास दवरून तुमकां ते तियात्रां धाडटाय तुमकां थोड्यांगे घोव धाडटाय बायलां विस्वास दवरून एक्टींग करून कोंकणी माय भास सांबाळटा लोकां हांसयतले एन्जॉयमेंट करतले वो बायल आपणागे घोवा धाडटा पूण तुम कितें गा म्हळ्यार तेंगे बायलां घोवां फोटोयन तियात्रीस मोगान पडटाय कोणागे गे बायली कोणागे तेगे घोवा कोण एक घोवा चोरून येयलो कोण ते बायले चोरून येयली तुमकां हांय भुरगीं बाळां आहाय तीं बाबडीं तेंच केसो चूक आसोता तुम तेंक फोटो वयन तियात्रीस एकमुका कडेन मोगान पडटाय आनी तुमगे सेटींग घट जाता घोवाकूय फोटयताय तुमी आनी भुरग्यांकूय रस्त्यार घाताय तुमी त्या भुरग्यांक फुडार कितें आनी तुम तियात्रां मेसेज खंयची दितली लोकांक तियात्र म्हणून कितें तें तुमकां खबर आहा जाणाय तुमी तियात्र म्हणून कितें तो हाल ते भुरगीं तुमगेलीं आहाय ताका लोक वायट नदरेन पळयतलो तुमकां खबर आहा अशें करून तुमकां उलयल्यांनी राग येता अशें करून उलयलें जाल्यार आनी कोणाक लागत जाल्यार मुजे उलयनाकाय मागीर नांव घेवन व्हिडियो करतलो कोणाकूय म्हगेलो व्हिडियो लागता जाल्यार आपणाचें घेयल नाका कोणा लागत तेणें घेवपाचें म्हण हांवें हितून कोणागेलें नांव घेयलें ना हांवें फकत तुमकां सांगिलां मुजे येयलें जाल्यार मागीर हांव नांव घेवन व्हिडियो करतलो कारण तुमी जायच आहाय तो बिलीवर रुजार दे बेनाल ताका तियात्रांक घेयनाका बिलीवर करता तो कोणूय जावं तेगे धरून तेका व्हडलो जाल्यार तुम तियात्रीस कोणागे घोवां दादल्यांक घेवन भोंवताय तेका त्या तियात्रांक घालन ही बुरशी कॉमेडी बुरशी मनशां घेवन आमी तुमगे तियात्र पळोवपाचो भुरग्यां रस्त्यार घालन घोवां रस्त्यार घालन बायलां रस्त्यार घालन तुमगे तियात्र चोवपाचो वो तुमकां त्या तियात्रांक घायल जाल्यार तो तियात्र आमी चोवपा बंद करपाचो वो तुमगे कांतरां बातरां येता तें आमी बंद करपाचें तुमकां खूद देख रीत ना आपणा सेल्फ रिस्पेक्ट ना आनी दुसऱ्या मेसेज दिवपा पावताय कोण मिनिस्टरान अशें केलें कोण गोंय चोवन हायलें कोण आनी कितें केलें कोण बीजे मारलें हें गायलो हेजी तेजी कांतर फुडें आतां तुमी कोताय तुमची कांतर कोणी करपाची तुमची कांतर कोणी करपाची दुसऱ्याची उलोयच पयलें 100 पाट चिंतपा जाय ही 5 बोटां तितू 4 बोट तेका दाखयता 1 बोट तुका दाखय म्हणा पूण हे भाशेन करप न्हू तुमकां लागून मागीर दुसरे ऑडियन्स बी आहाय ते तेंगेली बायलो तेंगेली भुरगीं तियात्रां वचपा शेताय ते फाट सोदताय ते तेका धाडपा फाट सोदताय तियात्रांक गेले जाल्यार एक तियात्रिसांकूय देख आनी रीत ना आनी हाल आमगेलीं भुरगीं तशीं कोतलीं तियात्र नाका म्हणटाय ती मागीर
तेंचें मन मोडटा तुमी एसो कोताय म्हूण. कित्याक एक माय पाय भाव भयण घोव बायलेचो वो बायल विस्वास दवरून धाडटाय तियात्रां. ही घाणी पळय तुमी कोताय तियात्रिसान माच पळय पेडा कोताय ती नितळ जाल्या. म्हाका शावगे आल्मेदा म्युजिकल शोवाक घायल म्हूण तोच रस्ताद आहा तो माकोड आहा तो पालक बसटायत म्हणटालो म्हाका घान रोताले घान. जाल्यार तुम प्रोफेशनल जायन तुमी हुंच पालक हें कोताय. तुमी पालक बसडायलो मरे पालक मेळ केलो मरे तुमी. एसो गाणी घेवन तुमी पोचपोचीत मनशांक घेवन तुमी तियात्र कोताय. हेजे मुखार तियात्र चलतले. हेजे मुखार तियात्र काबार जातले. ऑलरेडी काबार जालो हाय. सगळे लंडन अमेरिका गेले. गोंया तियात्र चलनाय. आनी हे आनी हेजे मुखार आनी तुमी काबार करूं सोदनाकाय. लोकांक वीट येयली आतां तियात्र म्हणून लोकांक वीट येयल्या. आनी हें वोत गोंय काबार केलें तें वोत तियात्रिसानूय काबार केलां. डायरेक्ट सांगता हें वोत आमगे गोंय पळय काबार केलां तें तियात्रिसानूय काबार केलां. सगळे तियात्रिसान म्हणा तो तियात्रिसान ते मुत्र्यांगे लेंबडे हाज्या भोंवताय पळय तेंक सांगता हांव. त्या मुत्र्यांची कांतर म्हणटाले बीजेपीची कांतर म्हणटाले त्याच्यात लाळ हाच्या बीजेपी गेली तीत घुसले. आनी असल्यांगे तुमी तियात्र चोयताय. थोडे तियात्रीस गोणी करून भोंवताय आपणें तियात्र चलपा जाय गोणी कोताय. पूण ते गोणी कोताय ते तुमकां खबर आहा मागीर तुमकां मेळटाय ते गोण्याक पावर तितलो आसत तो. गोणी कोन्न केन्ना कोन्नाका. देवाचेर विस्वास दवर आनी कर. एक सायडीन बायबल दवरताय थिंगा आनी दुसरे सायडीन गोणी करून भोंवताय. एसो तुमगेले. हांवें केन्ना म्हगे जिवितांत गोणें बोणें केलो नाय. केन्ना हांवें कांतर काडलें हांवें ती पासून धूड करपा म्हूण काडूं नाय. काण तुमचे मुखार म्हगे मोगा भाव भयणाक चोय दी म्हूण घालता. प्रॉफिटा एका तेका केन्ना कांतार कोना. आनी आज आख्खो संवसारा मुखार तुमी तियात्रीस पळय हाय न्हू तेंच्याकूच हांव आख्ख्या संवसाराक बादशाह म्हणटाय तो मिनी फिलीप कोस्ता. आख्ख्या संवसाराक कोणू वळखना म्हणपाना नोट्यान बादशाह एक कोटेसान म्हळ्यार आख्खो संवसार लोक वळखता. तुमी तियात्रिसान देखून तितू लोक वळखपाना. सादो मनीस जायन कित्याक तेका आमगे मोगा भाव भयणाक म्हजे विस्वास आहा. हुंच्या टायमार आख्खो A to Z मेडिकल करपा जाता स्कॅन करूं जाता म्हाका. देवान धाडो तेसो कुडी आहा. कोणाच्यान म्हजे बेश्टे बोगलांट घालूं जायना. अडगासतय आनी हांव स्वता तें उलयतां कायद्यान हांव तें उलयतां. फोटी उलयना सोत उलयतां. तुमकां राग येतलो म्हगे व्हिडियो आयकोन. कारण हो स्पेशल हांवें त्या भुरग्यांक लागून केल्लो. आनी जायत हांवें मोगा भाव भयणां हांवें तो एक तो सांगिल्लो जायत तुमगे कांतरां वायरल जावपाची शेअर करपाची बंद जातली. हांवें थोड्यांगेली शेअर करपा बंद केली. कारण आमगे कांतर तुमी शेअर कोनाय. ही भुरगीं कांय भुरगीं कांतर म्हणटाय तेंगे भुरग्यांगे शेअर कोनाय. ती भुरगीं तुमगे तियात्र एक्टींग कोन्न गेली तेंगे पासून तुमगे चॅनलाचेर कांय नाय. म्हणजे फेसबुकाचेर कांय नाय. जाल्यार तुमगे आमी कित्याक घातली. कोण म्हूण तुमी शेअर करपाक पयशे दिताय. आमकां कितें फायदो आहा. जरी तर आमी तुमकां शेअर कोताय आमी तुमगे हें कोताय जाल्यार तुमी आमगेलीं करपा जाय न्हू. एसो गाणी केन्ना कोनाकाय. आनी दोळे फोणाकाय. तियात्रीस तुमी दुसऱ्यागे तियात्रा एक्टरांचे दोळे फोणाकाय. आनी तुमी पयलीं सारके देख रितीन सारके रावाय आनी त्या दोळ मागीर तियात्र दाखोवयाय मेसेज दियाय बरी. त्या दोळां तियात्र चलतलें. नाजाल्यार तियात्र खुद तुमी तियात्रिसां काबार करतलीं. तियात्राचे मुखार चलपा नाय. मागीर सगळे युट्यूबाचेर कांतर घातले आनी मागीर म्हटलें सरकारान बंद केलें कोण्यानी बंद केलें कोणट्यांनी बंद केलें म्हटलें. ते कोण बंद कोताय. तुमकां फोडटाय तुमकां काबार कोताय. पयलीं आसलो ते चुयाय रे काय बरें आख्ख्या फूल जाताले तियात्र. टिकेट मेळनासली. वयल्यान ब्लॅकान बासूंक कितें जालें त्यो बासूंक आमकां चान्स मेळनासलो. पूण आतां कदेल हाली आसता एक सायडी फोटो काटाय आनी आवय हावसफूल जालो म्हणटाय. थोड्यांगे तियात्राक टिकेटी वचनाय. थोडे टिकेट्यो बेश्टे कोण कोणाक हेका तेका दिताय लोकांक फुकट वताय आनी तो हावसफूल कोताय. पूण त्यो टिकेट्यो फ्री दिल्याय ती पूण हावसफूल म्हणटाय. एसो जायत चलता मोगा भाव भयणां. आनी मागीर भीक मागो लोकांक हेगे देरा भीक मागो आपणे तियात्रा लागून स्पॉन्सर कर हें कर तें कर. तेंको मागताय कोण भायर आहा तेंक फोन कोताय कोण आनी एक तेंक फोन कोताय. तेसो जालो.
काळजा दूख भोगत म्हजे एशको जाण तूं काळजा सा दूख भोगता तुमी भाशेन कोताय म्हूण भेदभाव कोताय म्हूण आरे संवसारां येता आसतना तुमी कांयच घेयनासतना येयलोले तुमकां संवसारांत जेन्ना जल्मा येयला न्ही त्या दोणा कोण तरी तुमकां न्हावयता तुजी कुडी न्हावयन क्लीन कोता तीच कूड तूं मेल पुरां तिग्या घराको तुका न्हावयताय न्हेसयताय आनी मागीर मरण काशीन दवरताय इश्टाडीक न्हावयताय आनी लास्ट न्हावयताय तूं खुद न्हावो पावना थिंगा जाल्यार उडगास तर दोनी वस्तू जिवीत मरण जल्म आयत तेदो न्हावयताय आनी लास्ट मरण आहा तेदो ना ह्योच वस्तू आनी एक सांगता हांव थोडे म्हणटाय तुमकां पासून म्हटलें आमी परदेस आहाय कोणू मेल समज फॅमिलींतलो घरांतलो कोणूय मेलो जापको मरण दवरलें हालीं म्हळ्यार मरण दवरलें तुका जापको प्लेन मेळना म्हूण कांय ना तूं इंडियन आहा हिंगसा मोटरसायकली स्टार्ट मारली 1000 स्पीडी स्टार्ट मारली जमको गांवी पावला तेश कोन्ना हिंग ते प्लेन आसपा जाय त्या दिसा आनी हालीं मरण आहल्यार तुका पावना केन्ना दवरलें जाल्यार दुसरें ज्या दिसा तूं मरण दिसा कोणाकूय माती घालूंक पावना जाल्यार म्हयन्या मिसा कडेन वर्सा मिसा कडेन फायद ना तुज्यान मीस खंय दिवपाता तूं लंडन आसल्यार लंडन दिवपाता अमेरिका आसल्यार अमेरिका दिवपाता गल्फ आसल्यार गल्फाचें जाता तशें करून म्हाका जाय जाय दिसता बाबा तूं गोंयची ना मागे मिसा येसना मागे मिसा येवपाना येतलो ती हांव जाणा हांव खुद मायक मूड इबो माती घालपाक पावना 8 वर्सां मिसा वचोन फायद केसलो त्या मीस म्हज्यान मायक हिंग कुयट दिवपा जायना कुयट दिलें जाल्यार पावपाना हांव हिंग मीस दवरलां जाल्यार जी कोण पळय म्हाका सांगताय गोंय येणारी मागे मिसा येणारी म्हणटाय ती तुमी हांव हिंग मीस दवरता तुमी तुमगे टिकेट काडय विजा माराय तुमी हिंग येवन दाखय म्हाका तुमी हिंग विजा काडय विजिटींग टिकेट काडय हिंग येयाय आनी तेदो म्हाका सांगाय तेदो हांव येता गोंया तुमकां तोंड आहा उलोवपाक उलयचें जाता तुमचे कडेन देखून म्हाका सांगपाक बंद करी म्हाका जाय जाल्यार हांव येतलो हांव गोंया गेलो मागे मिसा म्हगे मागीर होणातूच जीत जायन म्हाका आपणा माती घालतले म्हूण जीत जायन येवपाना थिंगा मरण म्हाका दवरलो जाल्यारय वालोर आसलेलो मरण दवरलो ना जाल्यार तुमकां उलोवपाक रायट ना जाय तें करून जातालें मरण दवरून जातालें फ्रिजर आसलें थिंगा जाल्यार तोंड बंद कराय तुमचे कुस्तार हांव ना तुमी म्हाका पयशे नाय तुमकां 1 रुपया घेवन हांव हायना हांव म्हज्या हातपांयाचेर उबो आहा हांव जोडटा हांव खाता जाय आड्यार एका शेजाऱ्यांक सांगप भोंवपाचें बंद कराय जांकपाचें तुमकां 1 रुपया घेवन हात जाल्यार तें उलयाय म्हाका जाय तेदो येतो हांव जाय जाल्यार म्हज्या 10 वर्सां 20 वर्सां हिंगा रावन जाता तुमी कितें करपा तें तुमी कराय तुमी मीस दिवपा तुमी मीस दे म्हाका खंय मीस दिवपा तें हांव दितां आनी तुमी एशें करून उलयता जो कोण शेजारी जावं सोयर जावं भयर जावं हांव हिंग मीस दवरतां तुमी गोंयसा तुमी हिंग येयाय नाजाल्यार तोंड बंद कराय वग भर राय ना कोट्ट्या नाक दोडाय आनी मोराय म्हाका एडवायस दिवपाक गरज ना म्हज्या मनाक केदो जाता म्हज्या मनाक केदो देव जाता तेदो हांव येतलो म्हगे मायच आत्म्याक शांतीकाय मेळपाक म्हज्यान हिंगा मागणी करपा जाता खंयी मीस दिवपा जाता तें लोकांक दाखोवपा तुमी मीस कोताय लोकांक दाखोवपाक वू शिमतरी भायल्यान रडले वू रडले आनी घराको येयले बँड लायले हेगी खबर तेगी खबर ह्या फोनाचेर त्या फोनाचेर काकात घालून हेगे काजरा तेगे काजरा हांव भोंवना देखून चिंतून उलय म्हाका उलय जाल्यार आनी उलयता जाल्यार मागीर तोंड उगडो पडटलें देखून म्हजी खबर करपा आहाय तें मातशें बंद कराय हांव तोंड उगड जाल्यार मागीर तुमी लुजे पडटलीं घरा मरण आसतना आमी घरां तें करून आमी भोंवनाय जाय जां कोताय तेशें करून मरणा काशीचेर रडटाय आनी रडोन जार जालें म्हणटकीर हाटल्यान वयताय बाय कितें केलां केसो मास केलां कितें केलां एक घोट मारलो आनी गेली मरणाचेर रडोन दाखोवप हाबलां पूण भितर च्या पितलीं सॉफ्ट ड्रिंक पितलीं सगळें येतलें परतून रडलीं आरे संवसारांत येत त्या दोणां तूं हांसोता फुगडी घाता फुगेट मारता सारको
आसोन पाटी कोता तेशें मरणा दिसा करपा जाय. कोणी रडपा जाय मरणा काशीचे कोण रडपा जाय. जो मनीस कोण पेसां हारी कोन्न गेला, लोकांक नागोवन गेला, लोकांक भाटां बेसां हायन गेला, त्या मनशान रडपाचें. आनी जो मनीस संवसारांत बरें करून गेला, लोकांक आदार कोन्न बरें मरण मेला, कसले त्रास ना, बेडाची ना, कांय ना, डायरेक्ट देवागे आपोण येयलें मेलो, त्या मनशाची उमेदीन आसपा जाय, फुगडी घालपा जाय, म्युजीक घालपा जाय, सगळें घालपा जाय. कारण तेका मरण खुशालकायेन धाडपा जाय. तो कोणागेली पेसां हारी कोन्न मेलो ना, कोणा त्रास कोन्न मेलो ना. संवसारांत येता तो आसोन येयला, वयता तेन्ना आसोन वच. तो स्वर्गा राज्यां वयता. तूं मागताय स्वर्गीय राज फावो केल्या म्हणून बाल्या आनी एक संवसार आहा न्ही थिंगा स्वर्ग, थिंग वयता तो. दुकोर मारूंक येयल्यार रडटा आनी पोसूंक येयल्यार रडटा. ते सोबत तुमगे जाल्यार तुम संवसारांत जियेपाकूय सोदताय आनी सुसायड करूंकूय सोदताय, मरपाकूय सोदताय, सगळें करूंक सोदताय. संवसारांत बरें कर आनी बरें मरण घे. हांव जाल्यार मेल जाल्यार कोणें करून रड जायत काशींत उठोन येतलो आनी सगळ्यांक गळ्या धरून कोण काशीचे आहाय कोण लोक रडटाय ते दिवन गळ्या धरून हांव वयतलो. हांव मेल जाल्यार सगळ्यांक फुगेड मारपाचें, म्युजीक घालपाचें, झांग डंग 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 नाचपाचें, फुगेड मार ब्लास्टींग करपाचें. आनी मरना सगळें ए टू झेड कोणाक पयशे हाडूं नाका, म्हगे बँकान सगळें घालून मरण सारकें आसा ब्लास्टींग करपाचें. व्हडलें मरना कोण रडप ना. ही म्हगेली सगळ्यां शिटकावणी. बादशांव म्हाका सारको तुमी खुशालकायेन रावूंक जाय. हांव संवसारांत आहाय असो तुमचे मदीं आहाय असो म्हूण चिंतपा जाय. मेल्ल्या हाडल्यार कोण म्हणना, तें आदल्यांक गेलें तें शिकोवप नासलेलें ती मनीस ती रडटाय. कोण सकाळीं 4 रांचेर मेल म्हूण तूं आनी लोक बाटींक न्हिदलो आसता. आवय म्हजी धुये, म्हजी पुता, आवय आवय म्हजी धुये, म्हजी पुता, म्हजी घोव, आवय म्हजी आवय रडटाय. कोण न्हिदलो आहाय तेका पळयनाटाय. अरे तुम सकाळीं वाड्यार सांगा ह्यो पाटी बसां पडाय. तुमकां रडोंक केसो गरज? हें लोकांक दाखोवपा लोक आहा न्हिदलो थिंगा. फालतूरपणां आदल्यांक गेले चिंतप फालतूर. म्हाका जाल्यार लायक जायना ती. ह्या बायलेगांवचो हिंग कोणू मेलो शेजारी देखून मेल जायत कोणा खबर आसना. तेजें मरण जायन गेली, खबर आसना कोण मेला कितें कात, कोणागे एक आवाज आसना, कांयच ना. पूण तुमी गोंया हाबल कोताय घे घे रडटाय. थंगा मरणाची दाखोवपा दूख दुसरी, फाटल्या कुजिना जेवणा मेजाको दूख दुसरी, आनी शिमतरी दुसरी, आनी शिमतरी भायर लोक विश करूं येताय थिंग दूख दुसरी. आनी घरा पावतरी मागीर खबर कुचू मागीर भाटां आंट करपा, घरां आंट करपा, मायंगे कितें हांगाय, बायलेगे कितें भांगार हांगाय ते आंटी झाडाच्या झगोटाय. ही पोके दूख दाखयनाकाय केन्ना कोणाकूय हाबल करपा. तुमची काळजां हितून दूख आसलो जाल्यार संवसारांत आसतना तेका बरी भाशेन चयता आसली तुमी, बरें जेवण दिता आसली. संवसारांत आसतना तेंची पुजा ना. संवसारांत आसतना कोण पुजा करना. मोत्री तेंचे फोटू घरां लायन तेंका पोड घालपा ते देव न्ही. मोत्री तेंका पोड घालन फोटा पुजा कोन्न. तेचो फोटो आमगे मोबायलाचेर कितले आहाय. मोबायलाचेर कितू फोटो घाताय तुमी, कितू पोड घाताय मोबायलाक. हें बंद कराय तुमी घरां ते फोटो लावपाचे. ते देव न्ही. उगडासा दवरपा जाय मरे. मोबायलाचे आहाय तुकोडे सगळे देवा भाशेन थिंग पानया लुंटी लायन तेंका फोटो घालन पुजा कोन्न. तेजी पुजा करनाकाय. संवसारांत आसतनाय ते पुजा कराय. संवसारांत जल्मा येता त्या दोणा संवसारांत जल्मा येतरी माय पाय वो कोणू शेजारी तुका हाती दोन सारकें बोटां दोन अशें करून बोणायताय, शिकयताय चलपा. तूं मागीर 6 दीस चलता. तेंच तुगे माय पाय जाणटी जाताय त्या दोणा भुरग्यां आवयन बापायन चलयलोले, चलोंक शिकयलोले. तुका चलोंक जायनासलें, उबो रावंक जायनासलें, पडटालो तेश करून माय पाय जाणटी जाता त्या दोणा तुमी भुरग्यां न्हू मायक पायक ते भाशेन व्हरपा जाय. हांदाची हात दोन वो ते दोन टॉयलेटी हूंय भायर हिंगा तुमी कास्ती काडपा जाय तेंगेलो. पूण हें तुमी कोनाय. तुम फकत मागे प्रॉपर्टी जाय, हें जाय तें जाय. थोडे चेडूं बरें दिसलें म्हूण तेजे मोगान पडटाय, काजार जाताय आनी घरां हाडटाय. बायलेगे शेंपडी हाटल्यान भोंवताय.
पूण बायलेन कितें सांगिल्लें वो बायले कोण कुंभार मेळो येता घोव कामाक गेलो कोणी मायन पुता सांगिल्लें म्हणटा तो कोण मेळो येता बायल काटा मायंगे चुकली सांगता नाग जालोली कारण माय आसल्या घरां ते बायले आडकोड येता दुसरो कुंभार मेळो चान्स पडना घोव बायलेगे आयकोता तेगे पूत आनी मायक आश्रमा हिंगा थिंग घाता ते बायलेन रस्तो क्लियर केलो माय कोण पाय कोण आजिलांक आयली कुंभारकाराक इज्जेच्या लागलो केसो जालो हा देखून चेडू तिगे बायल म्हणटरी ती आपणागे मायक पाय केन्ना आजिलांक घालपाना पूण घोवागे मायक पाय घातोलें आयज तेन जलम दिलो मू तूं तें काजार जावपा पावलां ना तुका काजार कोण जावपाचो ती आवयनू जल्माण तुका तो घोव मेळ्ळा तेगे रगत आहा नाजाल्यार चिंत्या ह्या फोट मात जाल्यार आज पासून आख्खो संवसारा जावं भुरगीं जावं काजारी जावं कोणूय केन्ना तुजी एक तापोट मारलें वो तुका एक्सिडंट सामको एक्सिडंट जालो वो तूं आड्डन सकयल पडो कितें म्हूण तूं पाय म्हणटा आवय म्हजी माय म्हणटा तोंडा माय उतर येता आवय जाता आवयच उतर येता पाय बायल भुरग्यां डालींग कुमारी ना माय उतर येता कारण तूं मायच कुसब्यांतल्यान जल्मा येयला आवयच कुसब्या आसलो तूं आवय उतर येता पायची बासूय ना ओडग आसतरे आनी मायक मागीर तूं फोंटान माताय आजिलांक घाताय हे दुडू संवसारान आसतले तुका हे दुडू हालीं मेल जाल्यार तूं घेवन वचपाक जावं तुज्या गोळ्याक कितलें भांगार आसूं तुका कितल्यो गाडी आसूं हालीं मेल जाल्यार तिगे बायल वो फॅमील वो भाव भयणां ती तुका शिमतरी तिगे काश्यां हें तिगे भांगार काश्यां घान धाडपा नाय ती काण दवरतली तिगे कूड वयतली फकत माती इवन तिगे कितें वस्त पडली देखून जाल्यार घराको सोदल्यार मेळना जाल्यार पाद्रीगे चीट आनी तो फोंड उचकून तिगे ती भांगरा वस्त कितें काण वतली घरा देखून म्हाका ह्या संवसारांत कसली भांगार हें तें कसली आशा ना म्हाका फकत म्हगे मोगा भाव भयणांगेलो मोग जावो आनी हो व्हिडियो आमी गोंयकार फायट फॉर रायट ह्या चॅनलाचेर वयतलो फेसबुका वयलो हांव काडून उडयतलो तो व्हिडियो जाता तितू शेअर कोराय जितल्या जाणांनी मायक पाय कोण आजिलांक आयलो हाय त्या भुरग्यां हे गिन्यानीच्या थोड्यान भुरग्यां चडशें बार्देसा आमगे नॉर्थ सायडी बार्देस सावथा तितून ना बार्देसा तिश लंडना चड आहाय मायक पायक आजिलांगान बायल भुरग्यांगेर लंडन आहाय माय पाय आलबेरी तरी पूण पुतां गेलो वायट चिंत नाय पुतां कितें म्हणून दिनाय पुतां बरें उलयताय जे कोणा माय ना न्ही त्या मनशाक खबर आसता कितें तें बार्देसा चड तें आमगे सावथा न्ही नॉर्था चड तें जायत जा बायलेक आयकोन मायक पायगे घर विकून त्या फोटोयन तेंगे बोट मान घर आपणान आयकून विकून तेंका आलबेरी हिंगायलें तेंच खबर पासून न्हय आनी हे आलबेरी पडे आहाय गोंयां तेंचोय गुन्यांव सांगत तुमकां जितल्यो पळय आलबेरी आहाय न्हू तेंचोय गुन्यांव तांकां शिकोवप पासून बुरूतपण ती जो मनीस आवयक बापायक आलबेरी घाता न्ही त्या मनशा माय पायगे बाट बेंस घर आहा तितलें आलबेरी नांवार जावपा जाय ती माय पाय मोत्री तें आलबेरी नांवार ह्या भुरग्यांक कोणाकूय इकूं मेळों जायना ते भाशेन करपाचें ना जाल्यार तेणी आलबेरी कोणाकूय एंट्री दिवपा जायना कारण आलबेरी मायक पायक ती पळयताय तेंगे सगळी प्रॉपर्टी आलबेरी वचपा जाय नाजाल्यार तुमी कोणागेली मायक पायक एक्सेप्ट करूंक जायना नाजाल्यार एसो मनशाची केस जावपा जाय आनी तेंकां जी कोण पळय कोताय तेंकां भितर उडोवपा जाय तुका मायक पायचे आडकोड जाता मरे तुमी सेपरेट घर काडाय आनी सेपरेट रावाय तुमी चिंतिलां जे लंडन गेले ते मायक पायक आश्रमाक न्हू हालीं तुमी जाणटी जातले तुमी चिंतिलां तुमकां आतां येचो तुमगे बायल फोटोन लोकांगे दादल्यांगेर मोवताय तुमी पीस जाताय थिंग थोडे सोरबीच्या पोवताय ही पेसांव तेशेंको येताय ती
आनी येताय तुम मागीर रोटाय ते आपणा बायलेन चड बायल्याक घेना त्या घेना बेश्टे ना माय पायगे बेसांव ना तुमगे घोराब्याची तुमगे भुरगीं तुमकां रेस्पेद मान दिनाय जाय जाणांगे भुरगीं थिंगा ड्रग्स घेताय म्हाका खबर आहा कित्या लागोन ह्या माय पायगे शिराप ते पूण लोकां मुखार तुमी फेसबुकाचेर वळ्ळी लोकां तुमगे दूख दिसली लोक फाटलें फुडलें चिंतना आवय हेज्या बाड्या भोगो अशें तशें पूण तेणी आपणागे फॅमिली कितें केलें तें कितें करून दाखयलें तें कोणें चिंतलो ना हें मालदीसां पडटा जाणटेल्यांक गेले मालदीसां पडटा लंडनांत चड आहा तें बायल घोवा सोडून वयताय दुसऱ्या घो सेटींग कोताय वो घोव दुसऱ्या सोडून वयताय कारण कितें जाणटेल्यांगे बेसांव ना शिराप मायक पायक आलबेरीं घालप मायक पायक पयशे धाडप न्हय जेवण खाणा धाडप न्हय थोड्यांगे मायक पाय लोकांय देरान भोंवताय बाये टमाट दी बाये तांदूळ ते दी म्हणजे पूत धाडटलो पूत खंय धाडटा पूत कमऱ्याक वयता थिंगा अशें करून शिराप भोगताय तुम भले लंडन आसत पूण लाख पासून जोड न्ही गरीब तूं लाख पासून जोड तूं गरीब तूं तिका जिवितां केन्ना खुशाल आसना भुरग्यां बले बायले बले तूं केन्ना मोग शांतीकाय सवस्काय आसना भले म्हाका पयशे ना जायत म्हाका 1 रुपय ना जाय जेवणा खाणा पातीशेर जायत हांव पूण म्हाका हिंगा जेवणा फ्रेंडां गेली तेंगे येताय रांदपा दिवंक गरज ना म्हाका बोर्सां 1 रुपय ना निघून जालें देव म्हाका मनशा रुपान म्हाका धाडटा आकांता वेळार मनशा रुपान देव म्हाका धाडटा आनी जायतो म्हाका आदार केलो आहा अशें आनी जायते जाणां हांव पयशेय दिवपा आहा ते मनीस म्हाका आयज दिवसां केन्ना इचान न्हय पूण तीं जाणाय मिन्नाचे विस्वास आहा तेंकां मिनीन तशें कोणागेले हायनोस पी न्हू ओड घास्तुरे मिनीन एक उतरा मनीस मिनीन कोणा रीण दवरून संवसार सोडून वचपाना कांय प्रॉब्लेमा लागोन एक पाटी केसो एका लागोन आडोन नुकता वयर सकयल जाता पूण मनीस खुद जायन उडगास कोता आपूण कोणा पयशे दिवपा आहा आनी बुरयन पासून दवरलो आहा सडनली कितें जालें म्हूण तूं ते मागीर अमक्या मनशा अमक्या दिवपा आहा अमक्या मनशा अमक्या दिवप त्या बुकाचेर बुरयन पासून तो बूक हिंगा आसलेलो हांव वच हिंगा हेजे सगळें बरयन दवरलां ही डायरी आमी कोणा पयशे दिवपा आसता कितें कात कोणें म्हाका घेवन वयलो हाय तो म्हाका कितू दिवपा आहा वो हांवें कोणाको कितू घेयला तें सगळें मिगे बरयलो आसता हांव बेश्टेच तेसो मनीस न्ही दुसऱ्या मातशी घेयलो हायलो तुका जात तें कर तेसो मनीस न्ही हांव देखो मिगे मोगा बाबयणा सगळ्यांक सांगता हांव केन्ना झगडी झुजां कोनाकाय आयज तुम पळय कोताय हाल तुमगे भुरकां जारासली तुमकां तेशी रस्त्यार घाता तुमकां आयज कुडी बरी दिसता हिरोईन दीस आयज तुम बरी हिरोईन दिसताय बरी चोवपाक इस्कीन मेलो एक पाटी जाणटो जालो 60 वर्सांचे पावलो न्ही तेदो तुका कोणू केअर करपाना जावन तुमी पळय कोण कुंपारी कोताय त्या कुंपारी पासून तुम नाक जातली कारण तूं जाणटी दिसतालें चोवपा बरें दिसपाना कितले मेकअप कर शेप पेडार ती गेली मागीर ते दुसऱ्या हारापा बोंतले तेदो कितें कोतालें देखून काजार जालां घोवा कडेन त्याच घोवाकोरा वास आनी मोर पुऱ्या रेस्पेद मान तुमकां मेवतलो भुरगीं पासून तुमी पळयतलीं जरी तर तुमी अशें करून आसतना एका तेका घेवन भोंवली मागीर कोण कोणाकू केअर करना उडगास तर आपणागे लायफ पेडा कोनाक सूख पेडा कोनाक काजार जावप कित्याक काजार हे कारणां लागताय कारण माय पाय तुमच्या व्हडलीं तुम भुरगीं ल्हान माय पाय केन्ना तरी मरतलीं ती पयलीं मरतलीं तुमच्याकून ती मोत्ताय वयताय देखून ती कितें कोताय आपणा धड गोत आसतना आपूण आसतना तुमकां भुरग्यांक काजार कोताय काजार जालीं तुमगेले एकवटा भुरगीं जाताय हालीं तुमी जाणटी जाताय तुमगे माय पाय मरोन गेलीं तुमकां चोवपाक कोण ना आतां तुमी जाणटी जाताय तो तुमगे भुरगीं तुमकां चोयताय जाणटी पिराये अशें करून संवसारांत वाडत 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 वयता पूण तुमी तेशें कोनाय आपणा जाणटी पिरायेर चोवपा टायमिंगाचेर तुमी घोवा फटयताय बायले फटयताय एक घेवन भोंवताय त्याक घेवन भोंवताय देखून हांव काजार जावपा वचना हांव काजार जायन मिगे बायले गोंयांत दवरले जाल्यार थिंग आड्यार आहाय ते गिदू पुरो आवय मिनीन कुयट आहा तेगे बायले हाराय या त्या मोटरसायकल घेवन शिमर पाडटरी मिगे बायले हारायचे जातले एकामा लागोन हांव काजार जायना काजार जाता सांगाता व्हरपाची बायले थिंग दवरप ना जाय जाणांक केलां कोणी कुयट रावताय
बायले पासपोर्ट कोताय लंडना दूर जोडपा जाताय लाख जोडपा कोणी अमेरिका जाताय अरे अमेरिका लंडन वयत जाल्यार तूं बायले बारा वच तुमी लाख जोड बसून तुमकां आनी कसो दुडो आशा बायले लंडना धाडल्या बायल लंडना धाडल्या बायल तुका मेळटली तिगेले घरा कडेन बांयत नुस्त्याक आयलो तें बांयत तुका मेळटा म्हूण गॅरंटी आहा पूण तें एक फावटी बांयतू नुस्त्या 5-6 लोटाचें चानून गेलें म्हणून तें तिगे म्हणूं जायना तें तिगे प्रॉपर्टी ना त्या बायल्या मागीर व्हडलें व्हडलें नुस्तें हे तें हाताय तेश करून जालो आहा तें उडगास तर ते गीद म्हणटाय ते गीद आड्यार अशे भोंवताय कोण हुंयसान कोणाय बायल केसो ड्रेस घालना कितें आपणा मेळ्या पुरो एक पाट नंबर उडयल्यार जालें काम आनी आजकाल मोबायलाची जाता सगळें सेटींग आदीं तेसो नासलें आदीं घरा कसो दुयच पडटालें आतां फेसबुकाचेर फोटो चोयलो कोणाय चोयली मॅसेज घायल्या पुरो मार्गां यो म्हूण मागीर ती फोटो न्हिता कोण दोतोराक घेवयता कोण हें हाडूं वयता कोण तें हाडूं वयता कोण वयता डेटी तातूंत चितें हे हेळ सगल्यांनी मुजान करूं जाता कित्याक हांव म्हाका वार ह्या मुजान हेळ करूं जाता कोणाय बायले घेवन कोणाय गॅक घेवन ताका घेवन भोंव जाता म्हाका कसलो टेन्शन ना म्हाका बायल ना भुरगीं ना हें करपा काजार दादल्यां तें समना कोण काजार बाजार जालो आहा तेंका समना जाय जाणां सांगता हिंगा कोण कोण गोंया रावताय कोण आनी खंय रावताय बायले एक कुडीन जाताय आनी तुमी एक कुडीन रावताय आनी मागीर रडटाय आनी तुमी 2 वर्सान गोंया वयताय आनी बायल थिंग 4 वर्सां 5 वर्सां रावता बायल हुशाल जातो कशी बायली हॅपिनस कशें मेळटलें एटलिस्ट सुमना एक पाटी म्हयन्या एक पाटी हँग मारपा जाय बायली थोडे टायमार तें ना मागीर कोत्तो कितें बायलो बायले काजार जावन केसो फायदो थिंग रावन थंय रावन बायले एन्जॉयमेंट ना बायले गादोले हिंगा थिंगा आनी सुबेज जोडून धाडना काय ना गोंया राव ना बारा बुवस बायल थिंगा एकामा लागून हांव काजार जायना कित्याक म्हाका विस्वास ना हे संवसारा मनशाची सगळे आपआपल्या पासत जियेताय म्हाका जायत केलो हा हिंगा ह्या गांवांत जायत केलो हा गोंयकार म्हणून हांवें हेल्प केलो हय बायले कॅन्सर जाला भुरग्याक कॅन्सर जाला रडटाय दुकान जोरी करून पयशे मागोन वताय आमी चुचूच दिसान आमी एडवान्स बासू मागोन तांकां दिताय 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी तोले म्हणटाय मागीर खबर नाय मनीसूय आसनाय मागीर तेजेर आनी एक्सक्यूज सांगताय कोण खबर ना कोण बायल बरी ना कोण बायलेगे भयण बरी ना असो सांगताय पयशे दिवपा पडटाय म्हूण आनी दिलोली आज बसून 6 वर्स जाली आज बसून पयशे नाय तो गोंयांत ह्या खबर ना हिंगा ह्या खबर ना वो लंडन पावलो खबर ना पूण ते म्हगे कोश्टां पयशे खायन गेले पळय तुम ते मेल पुरां घेवन वचपा न्हय काशी फकत शिराप घेवन वयतले म्हूण गेले वयर तुका कितल्या लोकांन तुजे पासत मागिल्लें हिंग संवसारांत कोणाकूय फटयला दुखयला जाल्यार पाद्रीन मागिल्लें वो लोकान मागिल्लें कोणाक गेलें मागणी पावपाना कोणाक गेलें एकल्यागे ताका मागणी पावपाना वचम्या शांतिकाय मेळो तूं मीस पासून दिला खंयचे कोडी मीस ते पावपाना जे मेरेन तो म्हगेले पयशे म्हज्या हातीन दिना ते मेरेन तें पावपाना ओडगास्तरे देखून केन्ना आमकां लोकां मोरना काशीकोडे मोरना शिमितिरी मिसा मागोन सोंपी जालां ह्या संवसारांत तेणें चूक केली जाल्यार सायबा दुनिया तेका भोगोश आनी स्वर्गां राज्या व्हर ह्या तुमच्या तोंडा उलोवपा सोंपी पूण तेणें कितू जाणां तोपी गायले कोश्टां जोड हायल्या तें तुम मागलो परस तुमी तेका तो रीण आहा तें तुम सगळ्यान आपणागे पयशे काडून एकठांय करून तेगे रीण हारी केलें जाल्यार तेदो तेका वचम्या शांतिकाय मेळटा बेश्टें म्हणनाकाय शिमतरीन गेलो रोजार केलें पाद्रीन रोजार केलें आजमेंत मारलें तें आजमेंत न्हू तें उदो तें फकत पाद्री तें हें कोता हांव तेजी विस्वास दवरना त्या मनशान केलो कारण तें आजमेंत बी हांव सगळें जाणा तेसो हांवें म्हज्या दोळ्यान चयलो हांव सगळ्यांक चयलो हांव तेंचेर विस्वास दवरना हांव फकत देवान केल्लो वस्तू हांवें तेंचेर विस्वास दवरता हांवें आजमेंता बाजमेंता तेंचेर विस्वास दवरना हांवें खूद दोळ्यान चयलो हांव खूद रेतीरा पासून भोंवतालो रेतीरा कितें कोतालीं बायल्यो बिस्लरी उदका बॉटली हाडटाली ते बिस्लरीचे ती सिस्टर मागणी कोताली आनी म्हणटाली हें ब्लेसींग वॉटर ती 5 रुपयान बॉटल धाकलीशी ती 100 रुपयान विकताली आनी लोक ते सिस्टरीन मागणी केली म्हणटा आवय तें ब्लेसींग वॉटर होली वॉटर शिमऱ्यान विकताली आनी तें उदो हुंची जाल्यार कोणें तरी मनशान न्हू तें बोल्लां तुवें तेजी मागणी केली तें ब्लेसींग वॉटर जायना इगोजीनूय तशें कोरेजमान सांगू तुमकां खबर आहा
ते बाणांतू हांव जायत्यो 2-3 बाटली भरून हाडटालो पूण तें उदक काबार जातालें म्हणजे आज मेन वन हांव ती दिगोजी काम करताली जायतो लोक येतालो वताले तेश कितें गांव म्हळ्यार पेद आहा तो नळा पायप ओपन करतालो आनी उदक ओत्तालो अरे आज मेन पयलीं केलो तें पाद्रीन केलो तें मागीर तूं आनी उदक घाता आनी तें वाडयता आनी तें परतून आज मेन जालें त्या सयंची हांव विस्वासूच दवरनाहलो हांव विस्वास दवरना त्या सयची हांव डायरेक्ट देवाको आहा बेस्ट एशें करून लोक मानताय तें कोन्ना ज्यो इमाजी पासून पळय म्हणटाय त्या पासून देव न्ही ते कोणें तरी मनशान तयार केले चुन्यां केले आनी तेका सारको पेंट करून देवा गेलो हें करून ते इमाज केले आमी ते इमाजीक मानताय मागताय देव दिसता पळय जाल्यार फुरीस तो डिजायन सारको फुरीस वो इमाज तीच इमाज काडटाय तुमी काशीची माताय मोरणाची काशीची माताय आनी शिमतरी वताय शिमतरी म्हयन्या मिसा कडेन व्हरोन तुमी त्या फुरसाचे माताय अरे तिगे मनीस मेला जाल्यार फुरीस कित्याक थिंगा इमाज कित्याक थिंगा ते इमाज हितून देव मान तुमरे ती इमाज तिगे फोण राखपाक आल्तराची येदोळ देव आहा ही उतरां उलयलो ती पाद्रीनी तें सगल्यान मागीर हें काण टायल्स केले आतां सारके होणा कडेन टायल्स आनी ते टायल्सांची नांव घालप हें हांव एक्सेप्ट करना थोडें अशें करून उलयल्यार राग येता कारण एक मनीस मत थिंगा जायतो लोक जाता आनी लोक जालो म्हणटकीर शिमतरी भोंवपाक टायम हें मेळना जागो मेळना मागीर लोक आपूण कोण पयस येता पळय तो बेगीन विश करून माती घालून धांवस वयता तेंगे मागीर ते फुरीस पडलो पळय आसता तेंचे पांय पडटाय लोकांक कोणी वचना पूण ते इमाज पडू आसताय तें बंद केलां थोड्यांनी कितें केलां चांदर शिमितरी खबर आहा तुका हांव ना कोणा कडेन विचार नाजाल्यार पाद्री बुली दिगू रे म्हाका मुखार विचारे चांदर इगोजी शिमितरी सांगता हांव आनी ह्या नोव्हेंबरांत ते दोन कोणू हुंचो पाद्री यो कोणू चांदोकार मुजे मुखार यो हो रे म्हाका थिंगा पयलीं जायत मनशान जायत पेदी जायन गेले ते कितें कोताले कोणूय आपणागे माय मेली बायल मेली भुरगीं मेली बरो सारको डिजायनाचो मारगेलो सायलाचो तेसलो डिजायन करून फुरीस कोताले त्या 3 वर्सांनी 5 वर्स देवन कुस नासले 3 वर्सांनी तो फोंड हुस्पितालो त्या फोंडा दुसऱ्या घालो पूण तो फुरीस काडप परतून सारको पेपर म्हळ्यार जाणाय तुमी तो सँड पेपर उनोड घासताय तो ग्रिल्स बी तेश करून पेपर मान क्लीन करून पेंटींग म्हणजे पॉलिश करून तो परतून मडगांवां ग्रेस चर्च पळया ग्रेस चर्च न्ही मडगांव खंयची रे ती होली स्पीड पळया थिंगा ऑल्ता कडेन सकयल टना कडेन ग्रावंड काबार जातली थिंग ऑल्ता कडेन फार्मासी आहा आनी फार्मासी हाडल्यान दाखलें कॉपेलां त्या कॉपला हाडल्या फुरीस कोताय थिंग व्हरून विकतालो शिमतरींत उले फुरीस ती आतां कोणागे तरी पुल्लोले ते काडून फोटी मारता चांदोर म्हाका खंयच्या टायमार हे पाटी धरयाय आनी दाखोवयाय आनी उलोवयाय म्हजे मुखार त्या मनशां नांव सांगता आनी खुंयचे कडेन गेले ते थिंगा सांगता बॉबी कितें सांगना कोणाक कापोस्ता जाय आसल्यार सांगता चांदोर कोणाक कापोस्ता जाय आसल्यार नोव्हेंबरांत ते दोन हांव अशें उलयत न्हू म्हाका विचारयाय धरयानी गाड सांगल्या कोणाकूय हे पाटी आनी हें करून हे पाटी फादरान बरें केलां आतां उलयन तें फायदो येना फादरान तें फुरीस काण उडयले टायल्स घाता येता सारके तो टायल्स तेशें बायल्यां शिमतरी काबार जातरी बंद करतरी बायलें अशें करून दुर्गा बॉक्स केलें जायतीं तें एक बॉक्स 10,000 तेशें करून पडटा त्या बॉक्सा 10,000 बायल्यां तेजे टायल्स बसयताय तेजे 3,000-4,000 पडटाय आड धुयता त्याक 2,000-2,500 ते घेताय म्हळ्यार पडले कितल्या 20,000-15,000 पडले आतां तूं म्हाका सांग ते आडां तुम पळय पुजा कोताय ती आनी पाद्रीन तुम पयशे दिताय ते फायदो कोणा जाता तुमकां जाता बिशोपा जाता वो तुमी घोराब्याचे मालदीसांव घेताय तुम ते मनीस मेल पुरां पासून तेका सुसेगाद वयच्या दिना तुम तेका बंदकोणी भितर घाताय आड पासून तेजी बंद करून तुम पॅक करून दवरताय तेका ससना आनी ती आड केसोली ही चोयी आनी चोयी मोटेली तोकल भायर बारके बोट आहाय न्ही भायर पोटा बर्ग आहाय न्ही भायर जाल्यार खुंयच्या आडां पुजा कोतू आख्खी कूड तिगेली मेल पुरां शिमतरी पुरी नाका मिस कोर
घराको थिंग शिंभित्री वच पयली इगोजी सारकी तिगे कुडये चून लाय सारको चुन्यान जेन्ना तुजो पांय मोळो हात मोळो त्या दोना दोतोर कितें कोता प्लास्टर लायता चुनो आख्खोय चून लायलो म्हणटरी तिगेलो माल देखो जाल्यार मोड ना तेश कोन्न तिगे फॅमिली कोण मत तेका चुन्यान आख्खो दया चुन्यान दोळे बळे सगळे भितर कुडी कुसना ती भाशेन चुन्यान घाल घारां व्हर बेडाचेर दवर ती न्हिदता थिंगा ना जाल्यार आमी देव कितें करून दवरताय तेश करून घरान दवर कुसपाना ना तुका वास येवपाना कांय येवपाना आख्खी कुडी ती गेली फॅमिली घरां दवरली वो घरां फोंड काड आख्खी कुडी घरां पुर ती शिंपल्यान करून केसो गरज तुका ती मागीर काण बॉक्सां तूं तितूं घालनाकाय कोण मेलो मरे घरां पुरी जी पळय त्या जाग्यार न्हिदताली त्या जाग्याची टायल्स गोड सारक्यो फोंड कर तितू पुर आनी थिंगा राव तुका मागीर आलमा दिसा शिंपत्री दिसा ती गार येतली तेसो आननाका तिगे घरां तूं हाकुय दीस रात पुजा कर तेजी हे फालतूरनी तुमी पयलीं लोकांक पळय केलां तें अन्नाड्यांक गेलें शिकोन बुरूत हांवें आमगे घराको बंद केलें हे पाटी हांवें भावां तेका सारकी वॉर्निंग दिली धमकी दिलोली भावां तेका मेलो जेवण लोकां दिवचे पयलीं कावळ्याक आतां कितें मास केलो जाल्यार कितें शीत काडप आनी कितें करप कावळ्या पयलीं जेवण म्हणजे तिगे कोण मेल तेका आनी त्या कावळ्याक तुमी सोर कोताय सोसरां आसतना तोच कावळो तेगे पूत बाय लंडना काव 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 को येताले नवळे करपताले आनी कितें करपताले मागीर म्हणटाली ती जाणटेली मुगे पुतागी खबर हाडल्या मुगे धुयेकी खबर हाडल्या जाल्यार बरी खबर हाडली जाल्यार उडोवन वचना तो थिंगा राव म्हणटालो आनी पनवतीची कसली खबर हाडली जाल्यार तो थिंगा रावतालो रडत आनी बरी खबर हाडली जाल्यार उतर म्हणटा आसतना उडोवन वच म्हणटा काव 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 पळयतालो आनी तेच्या हरे कोण सोयरी वो कोणागेले पुता गेलो कोणागेले फोन येतालो रियल येतालो त्या तेंपार कोणाक गुण्यालां हें तें नासलोली त्या तेंपार सकाळीं 5 वरांची कोकरे कोक म्हूण एकामेकाक कोंबी साद घाताले त्या साद्याची उठटाली पूण आतां तेंपार ना आतां तेंपार तूं अलार्म लाय मोबायलाक हें घाल वो कितें कोणी कितें कर कोंब रडपासून दोंग वच करून सारकी न्हिदन आसताय आनी मातशें न्हिदता न्हिदता वळी काटाय सारकी कारण रात पळय त्या मोबायलार टीक 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 कोण टिकटॉका चेळटाय कोण हें कोण डॅन्स करताय कोण ते डॅन्स करताय थिंगाय न्हिदताय मातशें म्हणून ना सकाळीं उठटालीं न्हांवतालीं मिसा वयतालीं 6:30 मीस आसतालीं सुवा म्हळ्यार रेडी जायन जापून गेल्लीं मिसा पण मीस सुयना कांय ना तूं मीस बीस सगळें आतां मोबायलाचेर येता सगळें टक मीस ओपन केल्या पुरो युट्यूबार येयलें मीस आतां इगोजी पासून बंद पडलें मुखार इगोजी पासून वचपा न्हय इगोजी डोनेशन आनी बॉल्सां पयशां तें कांयच आसपाना कारण तुमी सगळो इगोजी म्हणली युट्यूब करून काडू हा युट्यूबार टक्क मारलो मीस येयलें टक्क काडलें कुमन्या वयता तेजेर गे येता युट्यूबार गे सगळो कुमन्या पासून देवा म्हाका सत फुरसार माता तो बसात इगोजी मारपा न्हय सगळो युट्यूबार आसतलो जेजूगे बर्थडे पासून 25 तारीख युट्यूबार आसतली अशें करून फॅशन जालो हा मोबायलीन पाड पडो हा आनी तुमी पाद्रीनूय वाट लायलो हा हे चॅनल ओपन करून तुमी मिसाचे चॅनल हेजे घालप न्ही देव मंदिर कित्याक केलें तुमकां पयलें जाल्यार बिशपाकूय खबर ना पाद्रीकूय खबर ना हे तुमी मीस पळय युट्यूबार घालताय तें बंद करपा जाय हेजे मुखार इगोजी लोक पांय देखून दवरपाना तुमी तेंचे पयशे करपा तुमी कोण दवरलो हा तें इगोजी म्हळ्यार कितें इगोजी आख्खो गांवचो शेजारी पयसो लोक येवन एकठांय जावन तेजें फेस्त करप जावं जेजू काळजार रगताचें जावं वेलेंकीन सायबिणीचें जाय जाण अशें करून फेस्त जाताय उमेदीन वयतालीं पूण आतां तें सगळें काबार करून उडयलें तुमी फॅशन करून उडयलां समज म्हण तूं आमी गांवांत कपला कडेन डेयली मिसा वयता आनी इगोजीको लोक वयता दुसरो पूण जेन्ना काजार जाता तेदोण आमकां इगोजीकूच बूक कपलां हाडूं पडटा केदोणां जेन्ना कपलां काजार करता जाल्यार पूण तो फादर कितें इगोजीकूचो आपणा तें काजार दीत जाल्यार मीस करपा म्हाका दीत जाल्यार आपूण इगोजीकूचो बूक दिता नाजाल्यार दिना पूण तुका काजार केशें दितलें आमी इगोजीकूच फादराक आमगे गांवां पाद्री आहा तेका दितले न्ही आमी फादर पूण त्या दोणां बायबल दिवपाक त्रास कोताय तो बायबल दुसरो मीस करपाक असो हांव इगोजी आहा तेजो जायत घडोलें हेसोलें कारण काजार जाताय पळय तेंगेल्यो
बरी बरी वायणां बॉटल पयशे जायते मेळटाय चड पयशे मेळटाय त्या पाद्री त्या दोना ते झगडी जाताय आनी पाद्री आनी कूर झगडटाले पासून गाळी मान झगडटाले हांव डायरेक्ट उलयता गाळी मान झगडटाले आनी तेंचें नांव पासून जाणा आनी म्हाका पासून कोताले ते कळ्ळें तुका आमगे गांवचे कोणागे काजार आसलोले तो म्हणलो बाबा आपूण हिंग काजार करपालो म्हाका फादरान कपलागूच फादरान इगोजीकूच बूक हाडलायला पाद्री दिना भिनाक म्हळें हांव वयता त्या गेलो हांव वयर गेलो आनी सांगिल्लें आमी डेयली आमगे कपलाको मिसा वयताय आनी तो फादर आमकां लायक आमी इगोजीको येनाय पूण हो इगोजीकूच बूक कित्याक जाय पडटा कारण कपलाकूच फादरान आमकां हाडूं लायला काजार थिंग करपाक तो म्हणला ना आपणा दीत जाल्यार आपूण बूक दिता एकामा लागून थोडे धरून सोडटाय कोण ओल्ड गोवा वचोन काजार जाता एकामा लागून ते पाद्री बी तो कितें कोताय ते तुमकां खबर आसा आमी एशें उलोवपाक गेल्यार तुम म्हणटाय क्रिस्तांव धरून आमी सकयल उडयताय पूण ते कितें कोताय तें कोण सांगना सांगल्यार कोट्टें बायस जाता आनी फोडी मात जाल्यार म्हजे मुखार हेडे कोणाकूय म्हजे मुखार विचारे सत्य उलयता पूण सगल्यांक म्हणा थोडे आहाय मनीस आसले पूण आमगे कपलाक वडे भांगार फादर येवन गेले भांगार एक देखून पाद्री असो ना वायट केन्ना आमगे गांवचे कोपेल पळय आहा ते पाद्री येवन गेले पळय ताणें केन्ना आमकां वायट हें केलो ना काळीज आमची दुखत तेसो केलो ना सगळे पाद्री बरी भाशेन बरी व्हडली कपेल बांदिल्ली धाकलीं आसलेली व्हडली कपेल केलें बरें फेसिलिटी केल्यो हॉल बांदिल्ली तेणी सगळ्यात आमी थिंगा आनी कितें आमी सगळे एकठांय जावन कमिटी एकठांय जावन उलयताय आमगे डिसिजन तें पाद्री एक्सेप्ट करता एक कपेल पासून सारको करता पोत्ती देखून जाल्यार आमको डिसिजन घेता हिशोब पासून आमकां सगळो दाखयता पूण थोडी कोडी हिशोब दाखयनाय म्हळ्यार चोयतूं देखून आमगे गांवचे कपला रेस्पेदान मान बागयता एकामा लागून आनी मुगेलो हो व्हिडियो जायतो व्हड जाला देखून जायतें उलयलें आनी देवान म्हाका इतू टायमूय दिलो मू हांव उलोवपाक पावला ना जाल्यार उलोवपान देव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी आय लव यू तुमकां आनी हो मातशें जात तितूलो तुमी शेअर करचो युट्यूबार फेसबुकार घालतो काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आनी तुमी जाय जाणांनी कमेंट मारलें आनी जाय जाण चोवपा येयलें तुमी तुमकां हांवें रिप्लाय दिलो ना तुमकां जाप केलो ना म्हूण रागा जायनाकाय आनी हिंग कोण लायक बायक कोताय थिंगा म्हाका एशें हें म्हणून कोणा देखून गुन्या बॉक्सान हिंगा मागोस तुमकां व्हिडियो अशें पळयतल्यांकूय आनी शेअर करतल्यांकूय आनी तुमी आपणागे टायम पेडाकून येयलें तेंकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी चड आनी तुमकां खंयच्या टायमार पयशां आदार जायना मुगोडे पूण हेर केसलो आदार जाता मुगोडे तुमकां आदार करपाक खंयच्या केन्ना खंयच्या टायमार आदार मागल्यार जाता राग बी कांय दवरप ना केदोळ दुस्मान आसूं वो तुमगे दुस्मान आसूं वो म्हगे दुस्मान आसूं मना घेयना काय आपूण तेका उलयता हेका उलयता तेसो जायना सगळें म्हगेलें दार उगोतें कारण हांव देवागे मनीस रोसनार बाप पड सांगता तेंच हांव आयकोता आनी तेगलें आयकोन हांव फुडें येता आय लव यू देव बरें करूं काळजां गुड नायट